এবং অঙ্ক কষাରେ ଦେଖାଦେଇଛି ଯେ ଦତେଶ୍ୱର ହୋତା ଜିତିଯିବେ। ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ, ପୂର୍ବତନ ଏମଏଲଏ, ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ସବୁକିଛି ସେ ହେଇସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଶିଳ୍ପପତି ଜଣେ। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହୁଛି ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜିତିବେ। ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟଙ୍କର ଗଣିତ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଗାମୀ ରାଜ୍ୟସଭା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନରେ ଶେଷକୁ 2 ଜଣ ରହିଛନ୍ତି, ଡକ୍ଟର ହୋତା ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ। এই 2 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅଙ୍କ କଷାକଷି ଚାଲିଛି ଏବଂ ଅଙ୍କ କଷାରେ ଦେଖାଦେଇଛି ଯେ ଦତେଶ୍ୱର ହୋତା ଜିତିଯିବେ। ମୁଁ ଖାଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଦତେଶ୍ୱର ହୋତା ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ଉଭୟଙ୍କର ଗୁଣ ଗାରିମା ଅଲଗା ଅଲଗା। ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଶିଳ୍ପପତି, ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର ଏବଂ ସେ ଡାକ୍ତରୀ ପେଶା କରିକି ସେବା କରିକି ଆସିଲେ ପ୍ରତି ଲୋକଠାରୁ 600 ଟଙ୍କା ଲେଖା ନେଉଥିଲେ। କଟକରେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ। ଚାକିରି ସହିତ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ୍ଲିନିକ ଲୋକ ପଠାଇ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିସାରିଥିଲେ। କ'ଣ କମ୍ ପଡ଼ିଗଲା ଯେ ସେ ଆଜି ରାଜନୀତିକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟଙ୍କ କଥା। ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ, ପୂର୍ବତନ ଏମଏଲଏ, ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ସବୁକିଛି ସେ ହେଇସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଶିଳ୍ପପତି ଜଣେ। ସେ ବି ଆସିଛନ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ, ବିଜେପିରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଉଭୟଙ୍କୁ ଅଙ୍କ କଷାକଷିରେ ବହୁ ଜ୍ଞାନୀଗୁଣୀ ଲୋକମାନେ କରିସାରିଛନ୍ତି। କିଏ କହୁଛି ଦତେଶ୍ୱର ହୋତା ଜିତିବେ, କିଏ କହୁଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ଜିତିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ମୁଁ ବି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଏ ଅଙ୍କ ଗଣିତ ଯେମିତି ଗଣିତରେ ଏକ୍ସର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନଥାଏ ଏବଂ ପାଏର ଗୋଟେ ମୂଲ୍ୟ ଥାଏ, ପାଏ ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ 22/7, ଏକ୍ସର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏକ୍ସକୁ ପକେଇ ଦେଲା ପରେ ସବୁ ସେଥିରେ ବୀଜଗଣିତ ବା ଆଲଜେବ୍ରା ସମାଧାନ ହେଇଯାଏ। ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜିତିବେ। ତାଙ୍କର ଗଣିତ ଅତି ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ହେବ, କାରଣ ଏଠି ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ଖେଳ ଚାଲିବ ବୋଲି ଲୋକ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ସେଟା ତ ହେବ, ଟଙ୍କା ଖେଳର କଥା କିଛି କଥା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ଜିତିବେ ଏଇଥିପାଇଁ କି ଯେତେବେଳେ ପଛରୁ କିଛି କିଛି ଲୋକ ଅଙ୍କ କଷିକିରି କହିସାରିଛନ୍ତି ଯେ ଦତେଶ୍ୱର ହୋତା ଜିତିବେ, ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହୁଛି ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜିତିବେ। ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟଙ୍କର ଗଣିତ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟଙ୍କର କର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କ ଏଗନେଷ୍ଟରେ ଯାହା ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବୁନି, ସେଇମାନେ ହିଁ ଦେବେ। ଆପଣ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଖିବେ 16 ତାରିଖ ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭୋଟ ଗଣତି ହେବ। ଭୋଟ ଗଣିତରେ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜିତିବେ। ଏହା ହେଉଛି ବୀଜଗଣିତର ପାଠ। ଯଦା ଯଦା ହିଁ ଧର୍ମସ୍ୟ ଗ୍ଲାନିର୍ଭବତି ଭାରତ ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନମ ଧର୍ମସ୍ୟ ତଦାତ୍ମାନ ଶ୍ରିୟାମେୟଂ ପରିତ୍ରାଣାୟ ସାଧୁନାଂ ବିନାଶାୟ ଚ ଦୁଷ୍କୃତମ୍ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନାର୍ଥାୟ ସମ୍ଭବାମି ଯୁଗେ ଯୁଗେ। यार अर्थ है जितेबले संसार धर्मर विलोप हो पापर मात्रा बढ़ी जाए एवं पाप भारार धरणी थरहर हुए सेतबले अनेक प्रकार कार्य भारत वर्ष रे कौन पृथ्वी रे घटे। आज पृथ्वी रे कथा घटवाक जाऊँगी, जो युद्धर कथा उठी। युद्ध केवे एक तरफा हुए ना, युद्ध सब समकालीन एवं विपरीत शत्रु सहित होता है। आज जो युद्ध हवाक जाऊँगी, युद्ध चली से युद्ध एक दिवसीय युद्ध नुहे बा दिनक शेष हम ना। एवं डोनाल्ड ट्रम्पर नीति आज समग्र पृथ्वी को एक ध्वंस स्थान में बसई देछि। अतीत जमी मालिका कथा आप शुणुते, मालिकार लेखा अच्छी पृथ्वी ध्वंस हम 2026 शेष सुधा ध्वंस हो। कई कहते 26 पर आप जहाँ करेंगे 26 को निस्तार ना। ठीक सेमती आज ये अवस्था देखा देछि एवं जार परिणाम समग्र विश्व भोगी सारा। भारत वर्ष से विच्युत हुए ना। जदि देखिए भारत पृथ्वी रे 800 कोटी लोकर भारत वर्ष रे केवल रही 145 कोटी लोक एवं से 145 कोटी लोक एक पंचमांश लोक भारत वर्ष रे थिबारु भारत वर्षर जो ज्ञान गुण गारिमा ताकू नहीं कि जेभली भाव में मोदी राजनीति करुछंती सेथिरे भारत वर्ष एपर्यंत सुरक्षित अच्छी। जदि आम पाखे गैस अभाव परिलक्षित होती तथापि आम एक प्रकार सुरक्षित अच्छु बोली भावुचु। किंतु कहीहब ना आगामी दिन में भारत वर्ष सुरक्षित रही। तार कारण हूँ जितेबले यूरोपीय कंट्री बा एशिया महादेश बा यूरोपीय महादेश विभिन्न देश सहित युद्ध आरंभ हम किए क्या केतबेले समर्थन कर कहीहब ना। राजनीतिर गणित जमी अलग होता है, युद्धर गणित ठीक सेमती होता है। तेरे एति आपण मान जरिया कहवाक जाए आम युद्ध चाहूना, शांति चाहूँ। शांति मध्यम समग्र विश्व जदि आगामी दिन में शांति बजाई रखिबो ताहले समग्र विश्व रे शांति निश्चित भाव में आसब। ना युद्ध रे युद्ध तृतीय विश्व युद्धर रूप नब एवं आगामी दिन में पृथ्वी
निश्चित भाव में ध्वंस हवा अपेक्षारत रहिबो। देखो मालिका हूँ एमती गोटे पुस्तक जो माने जो माने एक लिखी आज की 500 550 वर्ष तले मालिका लिखाई एवं मालिका को समस्ते ग्रहण करें ना ये कि जे मालिका कही अनेक गुड़िया कथा 2012 ठारू आरंभ कर एपर्यंत आम प्रतीक्षारत रहीचु कि परिलक्षित होची कि कही पारुना किंतु जो माने दूरदर्शी संपन्न साधुसंत माने एक कथा को कहिसंती बा लिखिदे जाइसंती से घटबनी बोली आप कहीपर ना निश्चित भाव में घटब कारण दूरदर्शी संपन्न लोक मैंने सदा सर्वदा ज्ञान आ विचार को लेकिन एक कथा को उपस्थापना करते आज जहाँ भारत वर्ष में देखा देछि से भी मालिकार एक अंश विशेष अटे तेणु ए कथा को आम औपचारिकता दृष्टि ये खाली कहवाक चाहे जदि मालिका वचन सत्य न हुए मालिका को आप उपेक्षा करेंगे ता नुहे किंतु ताकू समय अनुसार ताको समाधान करने मालिका को प्रतीक्षा करने पड़ो। हाँ निश्चित भाव कथा एक कथा आप जापार ना जो भाव में बर्तमान होची रड़ीटा कौन आप शुणे क्या भैरव पाखु कौन शुणे बर्तमान देखुं भैरवपुर ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ठिया सेपटे नेता नेता या कथा इस्राएल प्रधानमंत्री सी भी गले बड़ बड़ नेता मैंने मरीगले खामनेई चलीगले एमती अनेक नेता जो मृत्यु होची जो उच्च उच्च कोटीर नेता मान मृत्यु होची यहाँ भी गोटे भैरव डाकर शब्द को आप ग्रहण करूँ एवं आगामी दिन में जदि शांति बजाई न रुहे ताहले निश्चित भाव में पृथ्वी ध्वंस हम एथेर किछि कहिबार नहीं।